يقومون بتمويلنا بمستجدات القانون المالي لسنة 2019. وهذا اللقاء اللي رانا فيه اليوم عملنا في إطار الشراكة التي تجمع ما بين غرفتنا والإدارة الجامعية للبنك الشعبي للنهضة والسمة، وبيسعدون أن نشكر السيد محمد عفان الذي تم تعيينه أخيرا على الإدارة البنك الشعبي، الإدارة الجامعية للبنك الشعبي للنهضة والسمة كرئيس، ونتمنى له التوفيق في هذه المهام الجديدة. وكما نشكر كل الخطوط التي تشتغل معه، ونتمنى له وله التوفيق في عمله. حتى لا أعطي كلمة ولو وجيزة للسيد محمد عفان قبل أن نعطي الكلمة للسيد التجارة والصناعة على المبادرة الطيبة وعلى الدعوة. اللي بغيت نأكد عليه هو أن البنك الشعبي للنهضة والسمة اليوم في حلة جديدة غنساهموا مع الإخوان ديالنا في الوفاق لإقلاع هذه الشريحة المهمة في الاقتصاد الجهوي والمحلي. كما تتعلمون نحن ضد واحد الشراكة غنوقعوا واحد الاتفاقية في القلب العاجل باش نديروا واحد نقطة عمل. نقطة عمل الهدف منه هو الدفع بهذا القطاع الصايم المحلي والجهوي. الإخوان الأطر موجودون هنا، الأطر الشريفة غادي يكونوا جندين باش نشكروا هذا العمل. لما نقول نشكر السيد الرئيس، ونتمنى ان شاء الله تكون هذه الجمهورية كما السيد الناس محمد أمين. Avant d'entrer dans le détail en fait des mesures spécifiques de la loi de finances 2019, j'ai bien envie de faire le point sur quelque chose qui est très important. En fait, en 2018, il y a eu une loi de finances de 2018. On avait prévu quelques mesures dont l'application était reportée pour l'exercice 2019. Nous avons بلا شك شكون هما هاد المسؤول. كاين لا ميزور فار اللي خدتها مشكل دابا ديال لا فاكتوراسيون الكترونيك. كاين ما كايناش خدتها مشكل. بما انه حنا في يوم دراسي غادي نكونوا يعني موضوعيين. بغض النظر على لو بروبليم اللي طرا اضافات ونحاول نديرو واحد التحليل قانوني اناليز جوريديك كلار. واخا كاين راه غير مفعل باسكو مفرغ من المحتوى ديالو حيت ما كاينش لو ريغلومون كي فا لابويي. ولهذا انا تنقول زعما كنتفهموا التجار من خلال زعما لا رياكسيون ديالهم. سي فري كو سيتي بروبليماتيك حيت كانوا عاوتاني دي زيستوار مشاو الديوانات بداو تيفتشوا دي كونترول تيريستر اكسيتيرا. هادي جو بونس انا هذا سي مون افي بيرسونيل سيتي اون ايرور حيت هما ils se sont basés sur le texte ولكن ما عارفينش بانه ما كاينش ان ريغلومون. داكوغ مي او بو دو بون ما كاين حتى شي حاجه اللي نخافوا منها بور لو مومون. مزيان دابا نمشيو نشوفوا المستقبل. كيسكي سي باسي؟ لي كوميرسون داروا لو فورسينغ ديالهم في مختلف جهات المملكه. جات الحكومه حسات بانه القضيه فيها شي مشكل ممكن يظهر. لي كوميرسون راه مساله حيويه غادي يسدوا الوكاله ولا البروسيس ما. دونك دارت واحد اون سورت دو داكور
واحد الاتفاقية سناوها الحكومة من جهة وبعد الجهات اللي كتمثل التجار دي سنديكا دي زونيون هادشي على أساس أنه لن يتم العمل بهذه القضية ديال لا فاكتوراسيون إلكترونيك، وأنه غادي يتلونصا واحد الحوار باش يشوفوا يعني كل جهة شنو هما المتطلبات ديال المدينة ديالها، ومن بعد يشوفوا كيفاش يبرروا واحد القانون اللي غادي يهضر على لا فاكتوراسيون إلكترونيك. دونك هذا بالنسبة ليا يمكن بعدين عندكم شي تساؤلات في هذا النطاق نزيدو نفصلوا المسألة. بالنسبة ليا لحد اليوم الساعة هذا ما كاينش مشكل حقيقي. ونزيد واحد التفصيلة أخيرة، باش نعرفوا بأنه لا فيسكاليتي في المغرب إلا جو بارل سو الكونترول ديال نوتر ديريكتور بروفانسيال، لا فيسكاليتي فرانشمون elle n'est pas gérée de manière stratégique. كل عام وأسبوع كيجي هذا العام ندير هاد لا ميزور، كيجي هاد العام ندير هاد لا ميزور. بعض المرات اللي كيدل على هادشي انه كاين واحد المقتضى كيخرج هاد العام كتبان القضيه حامضه كيدير شي افي ماشي هو هذاك العام جي تيفيدو. وعندي امثله كثيره في هذا الصدد نقدروا يعني نعدوهم بدون مشكل. دونك غادي نتوقف هنا فيما يخص هذه النقطه هذه. الا كاينين شي تساؤلات بارابور على المساله هذه نوليو لها من بعد. دونك هذا فيما ديال 2018 وكيخص يتفعل في 2019. ندخلوا دابا في 2019. Elle se veut très synthétique, parce qu'on n'a pas assez de temps, et vous êtes des praticiens, on va vous prendre beaucoup de temps, on va essayer d'être très résumé et très pointu. La présentation traite les trois principaux impôts marocains, l'IS, l'IR et la TVA, et aussi les droits d'enregistrement. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises, mais j'ai choisi les 4 plus importantes à mes yeux. On va les voir une à une. Alors, premièrement, révision du barème de l'IS. Alors, pour bien comprendre la manière de présentation, c'est-à-dire le moustajdet. Et puis en bas, où c'est marqué REF, c'est la référence légale. Ça renvoie vers l'article dans le Code général des impôts. En ce qui concerne la révision du barème de l'IS, il faut préciser qu'il y a eu, ou qu'il faut comprendre deux choses. La première, c'est que, si vous remarquez, avant, on avait 10, 20 et 31%. Mais il y a eu un constat. Comment que ça se fait qu'il y a une tranche des sociétés qui vont payer 20% sur le bénéfice, d'accord, fiscal, et il y a toute une frange de sociétés, des sociétés exportatrices, qui payent 17,5%. Ici, il y a eu constatation comme quoi ce n'est pas équitable. Et donc les 20% ont été ramenés à 17,5%. Et donc comme vous voyez dans le deuxième tableau, c'est-à-dire le nouveau tableau, on n'a plus les 20%, mais on a 10, 17,5 et 31. D'accord? Ça c'est pour le premier point. Le deuxième point qu'il faut comprendre, c'est quoi? On va distinguer les sociétés normales et les sociétés exportatrices. Les sociétés normales, si elle a moins de 300 000 dirhams de bénéfice fiscal, c'est 10%. De 300 à 1 million, c'est 17,5%. Plus d'1 million, 31%. C'est la lecture simple. Mais pour les sociétés exportatrices, le barème progressif. Alors, on approche 17,5% uniquement. Je m'explique. Il y a une société exportatrice, alors, je suis automatiquement 17,5, qui me gagne plus. Alors, à 10%, il y a des bénéfices comme 300 000 dirhams. C'est-à-dire, c'est une nouveauté très importante. Il y a comme 300 000 dirhams. D'accord? Mais si 300, 1 million ou 1 million, il a automatiquement 300 000 dirhams, c'est 17,5%. Mais le maximum pour une société exportatrice, c'est 17,5%. Ce sont des centres de coordination. J'aimerais des centres de coordination.
qui connaissent des multinationales à l'étranger, le siège d'Yellow à l'étranger, ou des filiales un peu partout dans le monde, y compris في المغرب. وكيكون ذلك واحد لا société qui peut prendre la forme ou d'une filiale ou d'une succursale, ça dépend, c'est différent. والمهمة ديال هذيك la filiale ou ديال هذيك la succursale, c'est qu'elle s'occupe uniquement de la gestion administrative, comptable, fiscale et financière du groupe au Maroc. Et avec le centre de coordination, comme son nom l'indique, il n'a pas un objectif opérationnel, mais qui lui, mais qui est il fait que de la gestion fiscale, administrative, financière, comptable, il dépose des déclarations. Un type de structure, pour améliorer un petit peu les investissements directs étrangers, pour attirer les multinationales, voilà, on leur avait accordé un avantage dans le sens où on avait donné le taux d'IS, il est 10%. 10%, avec c'est l'ancienne disposition. Le résultat fiscal de ces centres était imposé à 10%. Walikin d'abord, toujours dans cet objectif d'équité, le code dit la prêche de l'avantage. Les centres de coordination, que ce soit des filiales ou des succursales, réconnent traités des sociétés. Il est dans les conditions de droit commun. Il y a 10%. Qui est pour les 10, 17,5 ou le 31. Révision du régime d'imposition des dividendes distribués par les OPCI. ما عرفتش نقول فيك على لي زوبي بالخصوص الكبرى ما كيلقاوش بسهوله محل يكريوه باش يخدموا فيه. دونك دار واحد القانون في المغرب جو بونس 2016 pour amorcer هذا التيب دو ستركتور في المغرب اللي هما les OPCI. شنو هي l'OPCI؟ l'OPCI واحد l'organisme كي l'organisme هذا كيشاركوا فيه واحد العدد ديال الناس. داكوغ؟ كيفاش كيشاركوا فيه؟ تيديروا دي زابور. وكينوض هذاك l'OPCI اش تيدير؟ تيولي يبني أو يشري des immeubles. D'accord? Et quand on dit immeuble, là pour être clair, c'est le foncier, c'est le sol et ce qu'il y a sur le sol. Il y a les terrains et les bâtiments, les constructions. D'abord, les immeubles. Un bien immeuble, ça peut être un terrain, ça peut être une construction. Donc, les autres pays, c'est chez eux. Ils mettent des chérés ou chez Hajawajda, ils mettent des chérés ou et ils développent de l'espace professionnel. واش تيعودوا يديروا تيوليو يكريو داك المحلات الشركات. وفي القانون تيقول لك باش ثاني ما نزيروهمش بزاف لي زوبيسي يقدروا جوسكا 90% يديروا هاد لي زاكتيفيتي ديال انهم يبنيو ويشريو محلات يعني عقاريه والباقي يقدروا يستثمروا في البورصه باش ينوعوا شي شويه الارباح. ملي هاد l'OPCI il se lance, il travaille وكيدخل من بعد الارباح شنو كان قبل؟ شنو دار دابا؟ انستوري ان لابون دو 60%. بمعنى شنو؟ انا اذا كنت اكسيونير في هذيك الشركه في هذيك l'OPCI لو ديفيدوند اللي غادي تعطيني ما غاديش نخلص عليه كامل لامبو. غندير واحد لاباطمون ديال 60% و 40% هي اللي غنخلص عليها انا. يعني لو ديفيدوند كيولي امبوزي جوست اوتور دو 40%. علاش؟ باش يشجعوا هاد النوع ديال المؤسسات لانه فعلا بالخصوص في المدن الكبرى الدار البيضاء مراكش الرباط كاين مشكل ناحيه اللوكات. امبيتاسيون دامبو اترونجي. جو ميكسبليك. ماشي غير على المستوى المحلي. يعني ما كاينش غير لو كود جينيرال دي زون، ما كاينش غير هذا.
بالإضافة لهذه المدونة خصو يعتمد على اتفاقيات التعاون الضريبي، عنده واحد التسمية خاصة بالعربية، الفرنسية كنسميهم لي كونفونسيون دو نون دوبل امبوزيسيون. كيتفقوا فرنسا مثلا مع المغرب تيديروا واحد الاتفاقية، انت تامبوزي هذه انا نامبوزي هذه اكسيتيرا. هذا الفكرة الأولى. فيما يخص هذا المقتضى اللي كنهضروا عليه دابا، كنهضروا غير على لي سوسيتي اللي عندهم علاقات مع شركات او اشخاص في بلدان اللي المغرب عنده معهم هذه الاتفاقيه. بمعنى اخر، الى اعتبرنا واحد بلد اكس المغرب ما عندوش معاه اتفاقيه ديال الازدواجيه الضرائب دو نون دوبل امبوزيسيون، هذا المقتضى كاع ما كيدخلش في الاستثبات. يعني هذا المقتضى كيدخل غير في اطار البلدان اللي عندنا حنايا عندنا معاهم اتفاقيه نون دوبل امبوزيسيون. الوغ شنو كيقول هذا المقتضى هذا؟ إذا كانت شركة مغربية عندها واحد النشاط مثلا في فرنسا، وفرنسا عندنا معها حنايا الكونفونسيون دو نون دوبل امبوزيسيون، وهذاك النشاط اللي عندها في فرنسا خلصت عليه شي ضرائب في فرنسا. على حسب هاد لا ديسبوزيسيون الجديده كتقدر لا سوسيتي ماروكان شنو دير؟ غتحسب لو ريزولتا فيسكال ديالها عادي على فان داني. يعني شنو معناتها عادي؟ هذاك لو ريزولتا اللي دارت في فرنسا غادي تحسبو في البينيفيس ديالها ديال الان، تحسبو عادي بحال ما خلصتش الضرائب ديالها. تحسب لو ريزولتا ديالها وتحسب لامبوزيسيون كوريسبوندون. ياك؟ هذاك الشيء اللي غتلقاه غتنقص منه هذاك الضرائب اللي خلصت في فرنسا. جيت انايا في المغرب حسبت لو ريزولتا ديالي بما فيه داك لو ريزولتا ديال فرنسا، لقيت بانه يساوي 100. ملي جيت نحسب اعتبروا مثلا عندي 10%، نقولوا خلصنا فرنسا 5. جيت حسبت في المغرب لقيت عندي 100 ولو طو دامبوزيسيون اي دو 10%، يعني شحال غادي نخلص؟ 10. هذيك ال10 كنجي كندير ناقص 5 اللي خلصت في فرنسا وكنعود نخلص غير 5 هنا في المغرب. داكوغ؟ هذه الفكره الاولى، ولكن غادي نزيد نوضح واحد الجزئيه بسيطه. في واقع الامر مساله شويه معقده كدا. شنو كيطرا؟ كنهز انا هذيك العمليه ديالي في فرنسا، داك الربح اللي ربحت ليه في فرنسا، وكنشوف الا ربحتو في المغرب غير هو بوحدو شحال كنت غنخلص عليه ديال الضرائب. الا خدينا المثال ديالنا نعتبروا انه مثلا هذيك العمليه في المغرب كنت نخلص عليها غير 3 ماشي 5 بحال اللي خلصت في فرنسا. في هذه الحاله هذه ما كنقدرش نقتطع 5 كامل اللي خلصت، كنقتطع غير 3 اللي هي كل كانت في المدة الثانية في المغرب كنت غادي نخلص. دونك pour récapituler, je ne peux imputer l'impôt qui a été payé à l'étranger que à la hauteur de l'impôt qui aurait été payé au Maroc dans les mêmes conditions. Donc أنا في الحالة هذه إذا كان عندي 10 ما غاديش ندير ناقص 5، غادي ندير غير ناقص 3. هو l'impôt qui correspond le cas marocain. إذا ما عرفتش نوضحها قيدوها ونولدوا ليها. هذا فيما يخص القياس. نبغيو نناقشوا كومبارتون سي كاس ولا نكملوا كلشي ولا نكملوا كلشي. Revenu, كاين plusieurs mesures ثاني. نشوفوا la première. وهذا la première mesure, c'est une mesure qui a créé beaucoup de problèmes de par notre pratique. On l'a remarqué ces dernières années. Je suppose que ça vous parlera aussi.
c'est l'examen de la situation d'ensemble du contribuable. هذه يمكن جملة هكذا بسيطة ولكن نديرها مسألة المهم الله يبارك. هذه c'est une mesure أنا نقول لكم حيت عندي شوية اطلاع على النظام الضريبي الفرنسي. النظام الضريبي الفرنسي خشين شي شوية خشين، يعني يدخلوا بنادم في دارو عندك طابلو عندك هادي كذا هادشي شحال منين جبتيه ما يعني هاد ليكزامان دو سيتوياسيون فيسكال دونسومبل اللي واحد لو لقيتها كانت شي شويه مغيبه في المغرب دابا ولات كتحضر بقوه. دونك انا القراءه ديالي بحال بغينا نقراو شي شويه من النموذج الفرنسي. داكور شنو معنيت هاد ليكزامان دونسومبل؟ نتايا كشخص كتديكلاري واحد المقدار الضرائب، كتديكلاري 100 في العام، ولكن لي ديبونس ديالك 200. دونك إدارة الضرائب من حقها أنها تسائل الولايات ديالها كيفاش دار هاد 200. أنت تديكلار 100، دونك لي ديبونس ديالك نورمالمون خصك يدوزو 100. دازو 100 خويا. وهنا كنثبت واحد القضيه سي كو هذيك الصون اللي كدوب عليها اللي هي زايده على المداخل ديالك اللي هي ماشي منطقيه كيخص اداره الضرائب تجيب الحجه بانه راه افيكتيفمون سو سون دي ديبونس سوبليمونتير على لي ريفوني كو تو ديكلاري ماشي غير هاد الوصف. داكور الوغ شنو كاين كجديد في هاد المساله؟ الجديد وهو انه زادت واحد الحاجه. قبل كنت يقول لك شوفوا لي ديبونس ريلاتيف à l'habitation, aux voitures, aux habitations secondaires, aux investissements immobiliers, aux investissements en valeur mobilière وما إلى ذلك. دابا زادوا واحد السطر صغير je pense qu'il va faire un petit peu polémique وهو غادي يدخلوا حتى في لي ديبونس بيرسونيل ميناج اللي عندهم علاقه بالزوجه بالولاد، يعني حتى هاد التفاصيل غادي يوليو يدخلوا فيهم. انا علمتكم. دوزيام إليمون كاين واحد الشركات اللي هذا كيتعتبر كاين اللي كيعتبروا انديمنيتي كاين اللي كيعتبروا افونتاج. انا بكل صراحه ما كنعتبروش انديمنيتي كنعتبروا افونتاج. شنو كان قبل؟ اللي كان قبل انه كيعتبروا انه هاد الانديمنيتي هادي ولا هذا شنو انديمنيتي؟ هاد الانديمنيتي elle est exonérée، c'est-à-dire اعتبر مثلا الاستاذ المشغل ديالي انا خدام عنده وتعطيني 20 درهم في النهار. 20 درهم باش نلقاو شحال كاين في الشهر نضربو 20 في شحال؟ 26 ياك 20 في 26 كيعطي واحد المقدار ديال 520 درهم ياك 26 500 كيعطيني 520 درهم في الشهر. هذه elle est exonérée de l'IR. ما كتدخلش في الصالير دو امبوزابل. كنحيدها مع لي زيليمون اكزونيري. داكوغ فلا ولا كاع. دابا شنو ولا؟ قلت لك سيدي 20 درهم ما كافياش غادي نزيدو عليه 10 درهم تولي 30 درهم. دونك دابا لا ليميت ديال ليكزونيراسيون ce n'est plus 520 mais c'est 30 fois 26. Pour faire le calcul, c'est-à-dire qu'il y a la limite de l'exonération.
ولكن الإخوان غير باش نثبتوا عفاكم ما تسمحوا لي. Ça me permettra aussi peut-être d'attirer l'attention sur un problème أنا بعدا يعني كنعيشوا في الشركات بزاف. وأنا كنهضر تحت المراقبة ديال الأستاذ ديالنا. كاين دابا ملي كنهضروا على لي صالير. لي صالير عندهم علاقة بالادمينستراسيون فيسكال اللي هي إدارة الضرائب، وعندهم علاقة بالادمينستراسيون سوسيال اللي هي لا سي ان اس اس. متفقين؟ كاين واحد الوقت enfin c'est toujours le cas إذا هما des indemnités et des primes qui sont exonérés. ولا سي ان اس اس كتقول لك اودي هما لي زانديمينيتي اي لي بريم بالنسبه ليا اللي هما اكزونيري. ولي براتيسيان كان عندهم مشكل كنبقى نعاود الحساب وهذا علاش ما يكونش اون هارمونيزاسيون سو كي امبوزي عند الفيس كيكون امبوزي عند لا سي ان اس اس. وكان واحد النقاش وغادي هارمونيزي وهذه فيفري 2010 باقي علاش Elle était reportée par 5 fois. Le 5 février, nous avons arrêté l'harmonisation conformément à l'administration. Très grave. En février 2017. Là, de 2019. Là, les bâtiments chers avec l'interprétation de l'inspecteur de l'éducation CNSS qui l'interprète à 100%. Maintenant, il y a un manuel procédural qui est conforme avec la DG. Très bien. Donc, الفيسكي يقول هذا ولا سير. Donc, février 2017 دابا هذه المستشفى الرئيس ديالنا février 2017 ناض إدارة الضرائب publié واحد لو دوكيومون فيه tout un ensemble d'indemnités et de primes كتقول لك ها هما لي بريم et les indemnités exonérées وها هما لي كونديسيون d'exonération. نظن الناس شحال من براتيسيان زعما راه ماشي شحال واحد قال لك بون انا خرج لو تكست دونك هذا هو لو تكست ديال لارمونيزاسيون. هذا لو تريتمون اللي كاين هنا غنابليكيه لا سي ان اس اس وغنابليكيه ليير. Je pense qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dans le cas d'hier. En fait, non. Avec le texte, il a été publié par la DGI. وهذاك غادي تستعملوه باش تكالكولي l'IR. بالنسبة للا سي ان اس اس باقي ce qui est en cours c'est l'assiette des cotisations dès 2005. Donc l'harmonisation باقي ما كايناش mais elle est proche. Donc بالنسبة لي أنا ملي غادي نجي نحسب l'IR ديالي ملي غنوصل لا سي ان اس اس ولا مو هذا غادي نولي نعتمد على l'assiette des cotisations ديال 2005 ماشي على هذاك لو تكست ديال الضرائب. علاش قلت هاد التفصيله هذه؟ جوست باسكو بالنسبه لهاد الانديميتي هذه كي ايتي اوغمونتي ا 30 درهم par l'administration fiscale لا سي ان اس اس هي باقا مخليها ب 20 درهم. دونك شتي بحال دابا هنا غادي تمشي مع بعض. دونك من الخير من الخير. Augmentation de la durée d'exonération pour les doctorants. دابا هنا كاين واحد قضيه سهله باش يكملوا البحث ديالهم. وإلا كانت عندهم شي مشكله ولا شي حاجه وتعطلوا خدامين اكسيتيرا كيعطيو لهم 5 سنين كيزيدوا لهم عامين ماكسيموم يزيدوا لهم لا 6 اني مي با بلوس. علاش كنقول هادشي؟ كنقول هادشي حيت لي زيتيديون اللي الشركات كيعطيو لهم واحد المدخول في الشهر 6000 درهم par mois بشرط انه هذاك ليتيديون يكون كيدير ان دكتوراه داكور ويكون هذاك لو دكتوراه داخل دون لو كادر دان كونطرا دو ريشيرش وفي هذاك لو كونطرا دو ريشيرش غادي نستيبوليو هذيك لا ريمونيراسيون ديال 6000 درهم. هذيك 6000 درهم elle est exonérée de l'IR pendant 24 mois. 24 mois كنحسبوها à partir de la date de la signature du contrat.
Alors, on dit que 24 mois, d'abord, on a 36 mois. C'est plus logique, parce que 36 mois, il y a une semaine. باش يجيبوا بعدا مع السيكل دكتوراه. غير الفونسي هذا مهم بزاف. 40%, le reste tu le payes l'impôt على حسب le barème. دابا تغيرات لا تغيرات. وفي التغير كاينين جوج ديال المسائل اللي كيخصنا نعرفوها. المسألة الأولى عندها علاقة بلي طو ابليكابل، والمسألة الثانية عندها علاقة بلا ديكلاراسيون. فيما يخص لي طو ابليكابل كاينين دابا إلا عندك لي revenus fonciers globaux قل من 30,000 درهم راه عندك اكزونيراسيون 0%. إلا عندك inférieur à 120 000 dirhams, le taux applicable est de 10%. Il a un أكثر من 120 000 dirhams, le taux applicable est de 15%. يعني ما بقاش لي taux ديال الباريم ديال الإياف ولا دابا 0 10 et 15. واللي عنده 120 000 درهم قاده شنو يخلص؟ هذاك داخل مع 15%. أنا normalement خصني ندير pour les revenus supérieurs ou égaux à 120 000 dirhams. دونك هذه بالنسبة لي تو. بالنسبة دابا لا ديكلاراسيون. ديكلاراسيون كان السيد عنده مثلا ابارتمون ولا شي حاجة كيكري الان بروفيسيونيل. كنهضروا على الكريا لي بروفيسيونيل ما كنهضروش على الكريا لي بارتيكولي. Et pour préciser, c'est-à-dire pour les professionnels, طبيب، مدرسة. شنو كيطرا؟ هذاك السيد تيشد السوق كل شهر للوايي اكسترا، وفي الاخر العام كيدير لا ديكلاراسيون ديالو. كلام كاينش. دابا قلت سيدي كاينين جوج الحالات. يا اما هذاك اللي كيكري عندك، دابا انت بروبريتير والشركه كتكري عندك وتتخلصك. لا بروميير سيتوياسيون سي كو هي قبل ما تخلصك غادي دير لا روتيني على سورس. داكوغ؟ مثلا شايفه بانه لو طو ديالك سي 10%، كتخلصك 5000 درهم، ما تعطيكش 5000، غتعطيك 4500 و500 غادي تمشي تفيرسيها للدوله. فهم؟ الوغ في هذه الحاله هذه اذا كانت هي اللي غدير لا ديكلاراسيون لا روتيني على سورس، يعني elle va déclarer la retenue à la source، راه غتعود ديكلاريها كل شهر. كل شهر ملي تجي تخلص لك المويي هذيك لا retenue à la source غتمشي ديكلاريها l'administration fiscale. Donc هذه la première situation. La deuxième situation c'est quoi؟ C'est que moi الشيء يقول لها ودي صبر صبر ما ديرش لا ديكلاراسيون ما والو. C'est moi qui va faire la déclaration spontanée في النقل. فهاد الحالة qu'est-ce qui va se passer؟ غنبقاو في نفس النهج ديال شحال هادي. غادي ندير une demande de dispense لأنني أنا اللي نبقى، يعني أنا en tant que propriétaire غندير une demande باش نولي أنا اللي نديكلاري. هاد لا demande خصني نديرها قبل من لو 1er مارس. كيتعطى لي لاكور كنولي نديكلاري لي revenus ديالي فونسيي كل عام. داكوغ؟ دونك بارابور لهاد القضية retenez le bien، كاين جوج ديال النقط. النقطة ديال لي طو غتبدلو كيما شفتو، والنقطة ديال لا ديكلاراسيون. إذا كان هذاك اللي كنكري ليه هو اللي غيديكلاري ليا راه غيعيد يديكلاري كل شهر لا روتين على سورس. إذا كنت أنا اللي غادي نديكلاري براسي راه غندير من عام لعام كيما شفتي. Réduction des taux d'imposition des auto-entrepreneurs. On rappelle les taux des auto-entrepreneurs, un système qui a été introduit il y a 2-3 ans et au niveau duquel on distingue deux types d'activités. Pour être clair, je dis comme ça, c'est un niveau de prestation de service et hors prestation de service. D'accord? Alors, les cas de si vous êtes prestataire de service, c'est-à-dire auto-entrepreneur, que tu sois considéré comme auto-entrepreneur, car c'est qu'on indique que 200 000 dirhams de chiffre d'affaires. Alors, en fait, il قبل كانوا كيخلصوا 2% على هذا الشيء d'affaires. بالنسبة اللي هما ماشي دي بريستاتير دو سيرفيس لأنهم قل من 500,000 كيخلصوا 1%.
D'abord, la nouveauté, c'est une très bonne chose. Naqso, la pression fiscale. L'impôt sur le revenu, il dit qu'on a plusieurs sources de revenus soumis à l'IR qui sont à la fin d'année une déclaration globale. الحالة العادية اللي كنعرفوا مثلا أنا صالاريي وعندي شي ملك كنكريه وكنشري وكنبيع في لي زاكسيون وهذا plusieurs types de revenus. خصني في الآخر العام ندير une déclaration globale ديال الجميع كاع هادشي. C'est pas le cas d'un salarié. Il est contre le salarié, alors qu'il a retenu à la source pour l'achat, ou c'est bien. Donc, quand j'ai plusieurs sources de revenus soumis à l'IR, il y a une déclaration globale. هذه المسألة مطروحة كذلك إلى بالنسبة للميم تيب دو ريفوني عندي ça peut être le cas. عندي من la CMR, من la FCR. Il y a plusieurs types de retraites. Normalement, c'est la déclaration du revenu global à la fin de l'année. La disposition, je l'ai indiqué dans le 2019, c'est qu'il y a plusieurs types de retraites. Où le cumul, il y a donc les pensions كاملين ما كيتعداش 30 000 درهم بلا ما دير لنا في هذه الديكلاراسيون. هذا نقدر نقول لكم بأنه هذا اختراع مغربي فرح. La cotisation minimale, j'ai essayé de chercher un petit peu à gauche à droite, je n'ai pas trouvé un pays qui a la cotisation minimale. Vous voyez qui est شو معنى الكوتيزاسيون مينيمال؟ يعني ربحتي غتخلص خسرتي غتخلص ماشي شغلي انا ما نخلص مزيان هذا هو اللي كاين. هذه القضية كانت بالنسبة ليا سوليات. ليا سوليات كيفاش كندير؟ لو ريزولتا فيسكال كنحسبو عليه ليا سوليات ولو شيفر دافير كنحسبو عليه لا كوتيزاسيون مينيمال. وتنشوفو اللي كبير هو اللي كيتخلص. توت ان شيما. دابا تزادت واحد لا كوتيزاسيون مينيمال أخرى اللي هي en cas de revente ديال un bien immobilier. D'abord, إذا كان البيع والشراء ديال التي foncière dépasse 4 millions de dirhams, d'accord, alors vous payez 3% du prix de vente. Uniquement les habitations principales qui ont été occupées 6 ans. D'accord, avec les exonérations vertes, les énergies renouvelables, l'énergie solaire, etc. Si vous voulez, elles dépendent à eux. Si elles sont destinées pour le secteur agricole, à la vente d'Yelton, elle se fait en hors taxe. Voilà, une exonération de TVA. Et là, quand elles dépendent à eux, sont destinées à l'agriculture, alors elle sera soumise à la TVA dans les conditions de repos, c'est-à-dire 20%. D'accord? Okay. Donc il y a une énergie renouvelable ou l'énergie solaire, donc il y a un système de l'agriculture. Dans ce cas-là, il n'y a pas la TVA. Alors que Qbel, qui est soumise à la TVA, peu importe l'utilisation des dons. Je sais que là c'est un sujet qui est assez chaud, parce que plusieurs trouvent que c'est assez aberrant que les médicaments soient taxés à la TVA. Surtout avec le pouvoir d'achat au Maroc, surtout avec le fait que c'est un besoin de nécessité, c'est pas du luxe. Je vais acheter un médicament pour me soigner, mais aussi pour me divertir. Donc c'est considéré comme étant aberrant que la TVA taxe ou la grève les médicaments. Il y a eu une faveur dans le cadre de la loi de finances le texte du médicament, c'est-à-dire les tranches T3 et T4. Dès que ça dépasse 588, il n'y a pas de TVA. Et aussi pour les médicaments qui servent à soigner la méningite. Donc, des autres médicaments qui ont la condition,
ديال 588. بالنسبة les médicaments ديال la méningite, il n'y a pas de condition de valeur. Peu importe la valeur, c'est exonéré très bien. Vous savez très bien, on peut l'assimiler un petit peu au leasing. La location avec option d'achat. Ijara, location. Muntahi bitimlik avec option d'achat. Ce qu'on peut dire dans ce sens, c'est que donc, avant d'aborder la Qadia, parlons un petit peu des logements sociaux. On sait très bien que les logements sociaux, ce sont des logements les 250 000 dirhams c'est un montant qui est hors taxe. Et en tant qu'acheteur, tu veux acheter un logement social, alors tu vas payer que 250 000 dirhams. ولكن في واقع الامر هذاك لو كونستركتور ولا هذاك لو بروموتور immobilier ما غاديش يشد غير 250 000 غادي يشد 300 000 درهم. علاش؟ حيت ليطا غادي تعطيه لا تي في هذيك 50 000 هي اللي غتعطيها لك سي elle qui va le payer. Bien sûr, il va la redéclarer. Ceci qui est dans le cadre d'une convention qui est signée entre le promoteur d'une part et l'État de l'autre. Une convention conclue avec l'État pour construire des logements sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Avec c'est un promoteur, un logement social, غادي يمشي أني للبنكة غنسلف منها 250 000 درهم غادي نعطيها ليه بيناتنا كاينه اينيكوتيك مع البنكة هذا كيبغي يشري 50 000 درهم وخير ليها. Seulement que ici, ce n'est pas un financement classique. Alors, c'est un crédit classique. Là, on parle de Ijara-Muntahi. Ce n'est pas un crédit classique, comme on l'a dit. C'est un crédit alternatif. C'est un financement alternatif. Qui est l'islam islamique, qui est l'islam sharaï, financement islamique. Et là, on va le dire. La société du leasing, c'est elle qui achète le bien, plus non. غادي تشريه وغتعطيه لك وغتولي تخلص المنشوريتي ديالك وعلى فان ديال لا ديوري غادي تخلص لا فالور ريزيدويل وانت بالاقتدار. الوغ باش تكون ليكزونيراسيون دو TVA في هذه الحاله هذه شنو هما لي كونديسيون اللي كاينين؟ اولا انت كشاري خصك تمشي لعند هذيك لا سوسيتي كي في ايجار كيبليك كاينين دابا لي بانك التيرناتيف كيبيعوا الطبيعة. جو بونس كو البنك الشعبي عندها هذا البرودوي فورسيمون كدير واحد كتخلص واحد المقدار ديال الفلوس كيتسمى عنده واحد الاسم عربي هذا زعما كتبين انك بغيتي تشري بحال واحد لا ماشي هذا اسم عربي نفس النية تقريبا لا ماشي لا باش تجي زعما كوميتمنت ان انجليز زعما راجل مونغاج كنجيك هذه بروميير كونديسيون. دوزيام كونديسيون كيخص دير معاك ان كومبرومي دو فونت. Troisième condition, le contrat التالي يتندر ويتقيدوا فيه les différents montants hors taxes et TVA. وهاد لي كونطرا كاملين c'est-à-dire هامش الجدية الكومبرومي دو فونت ولا فونتينا كيخص يتندر عند ان نوتير ما يتندروش دو مانيير ليبرال عند ان نوتير. هادو هما لي كونديسيون اللي خاص pour bénéficier des exonérations de la TVA sur le financement. عندناش مع الشيكات ومع الكرة قالك سيدي هذيك 10 000 درهم اللي كانت قبل حتى غادي نقصرها غادي تولي 5 000 درهم. قبل شنو كاين؟ ليسبيس بالنسبة للادمينستراسيون فيسكال سو ني با تراسابل متقدرش تعرف لا تراسابيليتي ديالها. ولهذا l'administration fiscale a toujours favorisé les moyens
magnétique, le chèque, le virement, la carte, les chèques postaux. Chez Rajel, il y a traçable. Donc, il y a 2-3 ans, elle avait limité, ça fait longtemps qu'elle avait limité les dépenses en espèces à 10 000 dirhams. Vous voyez qu'il y a 2 ans, je pense, زاد طورات هذه القضيه وقالت لك شوف هذيك 10 000 درهم ماشي هكذا بصفه عامه نو 10 000 dirhams par fournisseur par jour jusqu'à 100 000 dirhams par mois. يعني 10 000 dirhams par jour par fournisseur qui peut aller jusqu'à 100 000 dirhams par mois. دابا هذيك 10 000 درهم ولات 5 000 و 100 000 ولات 50 000. يعني بغاو او ماكسيموم يخليو الشركات والتجار يخدموا بلا شيك وبلا كارت وبلا فيرمون. أنا إلا خلصت ان بيان ولا مارشانديز دابا غادي نخدم 5000 درهم في النهار باغ فورنيسور. مشيت لعند ان فورنيسور خلصت 10000 درهم اسباس. كيف va se passer? Je récupérerai les 5 000. Tout le reste, il y a les 5 000 ou 5 000 là. Bon, je vois le tableau. Donc, شنو هو الترانسفير ديال لو droit à la déduction؟ كاينين 3 ديال الحالات. أنا je suis une société والأستاذ est une société. D'accord? Genre, il m'a absorbé. D'accord? Fusion-absorption. ولات غير شركة وحدة. أنا je n'existe plus, il m'a absorbé. هذيك لو كريدي دو TVA اللي عندي أنا كان ما أبسوربانيش وراه استعملت هذاك لو كريدي TVA نقصو من لا TVA فاكتوري ديالي. هو puisqu'il m'a absorbé et puisque l'objectif de continuité d'exploitation كاين هذاك الكريدي TVA ديالي غيعود هو يستعملو في الشركة الجديدة. Donc il pourra le déduire de la TVA facturée ديالي. Deuxième situation, la scission. أنا شركة وتقسمت على جوج. دونك أنا ما بقيتش ولاو جوج جداد. هذاك لو droit à déduction اللي كان عندي أنايا غادي يمشي ليهم على حساب واش إلا كانت هذيك خدات كلشي راه هي اللي غتاخد كلشي، إلا هذيك خدات كلشي لا تاخد كلشي، إلا خدا نص راه غادي تنقص دونك هذه deuxième situation. Une troisième situation, la transformation. D'abord, maintenant, il y a une société à responsabilité limitée ou une société anonyme. Dès le processus juridique d'Eli, je me suis transformé en SA. Alors, c'est une personne ou une deuxième personne, juridiquement parlant, Magda. Elle est qu'un شخص ou donc, la question se pose. Le transfert du droit à déduction qui est pas de là, quand il sort un crédit TVA ou l'ITSA, tu peux continuer à bénéficier de ce crédit TVA, donc tu peux le déduire de la TVA facturée des futurs. Les règles alors normalement, quand on parle de champ d'application, on parle de personnes imposables, on parle d'opérations imposables, et on parle du territoire géographique. Du territoire géographique. L'exemple de la TVA, la territorialité de la TVA est un peu particulière. Il y a une ligne, mais elle est particulière. Je vais vous donner un exemple. D'abord, une société française va venir au Maroc pour faire un service au Maroc. Alors normalement c'est une opération d'export de France. Au France, on a une grande exonération de TVA de l'export. Figurez-vous qu'avec la prestation réalique de l'Maghrébienne, elle est soumise à la TVA du Maghreb. Et elle est utilisée du Maghreb. Donc la territorialité, le janib géographique, le champ d'application, il est important. Et figurez-vous que les droits d'enregistrement, on n'a jamais parlé de territorialité.
on parle que des opérations soumises au droit d'enregistrement ou là exonérées. En 2019 هذا واحد التجديد كبير جبدوا القضيه ديال la territorialité des droits d'enregistrement. Alors شنو كاين في la territorialité؟ انايا مغربي تصور انا مغربي ولكن درت واحد البيع وشريه في الخارج. هذيك البيع وشريه هذه سوميز au droit d'enregistrement. Deuxième situation. Je suis un étranger. ودرت واحد البيع وشريه في المغرب. أرض ولا محل ولا. هذه سوميز au droit d'enregistrement في المغرب. أنا مغربي وتعاملت مع واحد في فرنسا بشي حاجة بيناتنا، شي دات ولا شي كريونس ولا هذه سوميز au droit d'enregistrement. Donc كنت non résident عندي opération في المغرب droit d'enregistrement. كنت marocain وعندي opération à l'extérieur droit d'enregistrement. Marocain avec non ou la résident avec non résident opération réciproque droit d'enregistrement. C'est une nouveauté 2019. Harmonisation du traitement des marchés publics. Alors, dans ce des marchés publics, je vais être très simple. Il y a grosso modo deux types d'imposition au droit d'enregistrement. Il y a une liquide imposable à 1%, et une liquide imposable à un taux fixe de 100 grammes. La nouveauté de 2019, c'est que les marchés publics sont exonérés. Il y a 0% de droit d'enregistrement. Base imposable après décès. La loi de finances a exclu la valeur principale, la valeur d'application principale. Effectivement, le BANA, quand il depuis juste. Depuis juste, l'échelonnant, ça fait un peu bizarre, c'est un terme latin. C'est celui qui a laissé l'héritage. وهذاك l'héritage كيفاش يتحسب باش نشوفوا شنو غيتخلص عليه كون droit d'enregistrement. D'accord? Alors, la nouveauté اللي كاينه هنايا c'est que la valorisation de l'habitation principale ما كتدخلش en ligne de compte. La passation de l'héritage. Le nouveau texte qui est le code général des impôts, mais croyez-moi, elle a toujours existé. Tu sais, دابا هذا غير بحال قلتي فوالا الشفافية. يقول زعما دابا l'échange automatique شنو هو؟ أنا en tant qu'administration fiscale, je peux automatiquement piocher des informations من tribunal de commerce, من la CNSS, من ديوانة، من باش نعرف la vraie situation fiscale ديال les contribuables. هذه راه toujours existe. دائما كانت فعليا ديما كانت. غير بدات فعلات un texte le code général des impôts. C'est un peu tout ça. Des dons octroyés à certaines associations. القضية اللي تزادت هذا العام ولكن باقي خصها توضح ان ريغلومون ولا ان ديكري سي كو قال لك لي زاسوسياسيون اللي غادي يسميو مع الدولة une convention pour réaliser des travaux d'intérêt général. هذوك لي زاسوسياسيون إلا أنت كشركة أو كشخص فيزيك يعني بيرسون فيزيك بغيتي تعطي ان دون لهذيك لاسوسياسيون فلوس ولا ناتور راه إلي exonéré. يعني معليش تخلص il est déductible plutôt. C'est une dépense que tu peux déduire de le résultat fiscal. غير الانترفير. Si ça dépasse la valeur de 2 pour 1000 le chiffre d'affaires, l'excédent, vous ne pouvez pas le déduire. Vous pouvez déduire que la valeur qui correspond à 2 pour 1000. On l'avait vu tout à l'heure, de la TVA, elle est en vigueur aussi pour l'IS-CIE. Donc il y a la dépense de 10 000 dirhams en espèces, alors elle n'est pas déductible en totalité l'IS-CIE. Il y a un linéaire, elle n'est pas déductible du résultat fiscal de l'IF.
professionnel, c'est un grand malheur, je trouve ça, parce que franchement, la cotisation elle est avec moi, les 0,5%, elle est les 0,75%. C'est énorme. On va continuer à faire 0,5%. العام الجاي مارس الجاي غادي دير 0,75 يعني مارس ديال 2020 كما قلت صافي vous allez pratiquer 0,75%. انا عاوتاني ما عندي ما ندير لك راسكم انا هو الثاني 0,75%. alors ça peut paraître peu, mais quand vous la pratiquez un chiffre d'affaires de 200 millions de dirhams, 300 millions de dirhams, c'est quand même transfert. بالنسبة لي prix de transfert, le contrôle de gestion كاين واحد لا تيماتيك كتسمى les prix de transfert. شنو هو les prix de transfert؟ ملي كيكون عندك ان جروب دو سوسيتي، دابا نعتبروا مثلا بانه انا جو سوي لا سوسيتي مير اي جو بريزيد مثلا 3 4 سوسيتي، وحنايا كاملين بيناتنا البيعان والشريان، كنشريو ونبيعو مع بعضنا. نظرا إلى مثلا une société qui fait partie de mon groupe، ياك غادي نبيع ونشري معاها مثلا 100. واحد لا سوسيتي أخرى qui ne fait pas partie de mon groupe، واش غنبيع ونشري معاها 100 غادي نزيد عليها شي شوية، حيت هذه fait partie du groupe. L'administration fiscale elle ne l'entend pas de cette oreille. كنقول لك الشريف شوف كيستعملوا واحد لو تيرم qui est très logique أنا جو trouve. On voit les conditions normales du marché. C'est-à-dire, la société fait partie du groupe, ou la société ne fait pas partie du groupe, je suis désolé, c'est que le même prix. Alors, je vous dis, une société avec votre société filiale. Donc, ils font partie d'un même groupe. C'est notre fille. Quels sont les prix qui sont pratiqués entre eux? Donc les prix qui sont pratiqués entre eux, vous mettez les prix de transfert. Est-ce que c'est mon transfert? C'est comme si tu transférais du bénéfice à un autre. Vous voyez le transfert du bénéfice à un autre. C'est les prix de transfert. Alors, je me dis, dans l'administration fiscale automatique, en fait, je me dis, comme 2019. L'administration fiscale, si elle veut des informations concernant les relations tarifaires entre les sociétés d'un même groupe, alors elle a la possibilité de demander pour faire le job. D'abord, le dire automatique, c'est plus une possibilité, c'est un automatisme. Quand l'administration fiscale fait un contrôle d'ABN à partir de 2019 et contrôle une société qui fait partie d'un groupe, éventuellement, alors quand on parle d'un groupe, il ne faut pas imaginer les grands groupes de France, Casa, les choses. Alors, une personne qui gère 2 sociétés, c'est considéré comme un groupe. Et que l'intérêt, il est assimilé là. Donc là, automatiquement, l'administration fiscale, elle va demander l'information concernant le tarif qui est des 2 sociétés. La société, elle est obligée de donner l'information. En cas de contrôle. Faites les tignons. Pour la société, l'information concernant les relations tarifaires, on considère qu'il y a une situation de prix de transfert. Donc le contrôle sera plus torché, sera plus intense. Social de solidarité, la loi de finances 2019 prévoit l'instauration d'une contribution sociale de solidarité. هذه غادي نقراوها جميع وغادي تكتشفوا معايا واحد الاكتشاف زوين باش تكون عندنا واحد القراءة نقدية ثاني للوا de finances. Sur les bénéfices des sociétés au titre des années 2019 et 2020. يعني هذه الديسبوزيسيون الحق هي داخله مع الياس ولكن بحكم انها متعلقه بعامين عزلتها بوحدها. Exception faite des sociétés exonérées de façon permanente, des sociétés exerçant leurs activités dans le franchise d'exploitation et des sociétés ayant le statut CFC. CFC هي واحد البقعة جغرافية في الدار البيضاء. في الدار البيضاء كازا فينانسي. جات 2011 par exemple.
La zone, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en finance une classe financière. Voilà. Il y a des sociétés financières, il y a des sociétés de consulting, de placement, et là. Ou bien, je t'installe il faut satisfaire un certain nombre de conditions. Donc, il y a des trois types de sociétés, mais on a la contribution sociale. La contribution sociale, le taux zéro, 2,5%. Et elle est applicable aux sociétés soumises à l'IS, autres que le 3, mais qui ont un résultat fiscal net qui est supérieur à 40 millions de dirhams. Donc, on a dit 50 millions de dirhams, 50 millions de dirhams de bénéfices fiscaux net. Ou un dollar, juste parce que la fiscale est finie. Donc, ما كتشوفوش معايا إلا ودينا قبيلة ياك هذيك 20 يقول لك 17.5%. شحال باش نقصد؟ نقصدو 2,5%. هذا يتي ريكوبيري ويمكن هذا يتي ريكوبيري 2 ولا 4 fois plus parce que j'ai pratiqué sur les bénéfices de 40 millions de dirhams. يعني في